Dayon ta igsuon sa atong live Facebook page o sa Instagram o sa YouTube. So, ang gitugutan og mga sawag daghan, Muslim rag subano. Hoy, paminaw mo mga Muslim subano. Sa panahon ni Haring David, 100 iyang asawa. Panahon ni David ha? Panahon ni David, 100 kabuok ang iyang asawa. Daghan siya asawa. Sa panahon ni Haring Solomon, panahon ni Haring Solomon, daghan siya asawa. 700 pinakaslan. Banday ha? 700 pinakaslan. Nya 800 ang puyo-puyo. Ito pa, 8 kabuok. Walo kabuk yung puyo-puyo. 8. Nya 7 pinakaslan. Ang puyo-puyo 700 walo kabuk. Ngadto 7 pinakaslan ang puyo-puyo 1,000. Sa to pa og imo nang kwintahon tanan 1,000 tanan ang iyang asawa ni Haring Solomon. Pilay puyo-puyo? 8. Ang pinakaslan? 7. Nya, lalim ka na. Ang gitugutan, ana, Muslim rag subano. Basta magkasinabtanay o magkasinab. Sa panahon ni Abraham, duhapod. Pantay ha? Sa panahon ni Abraham, duhapod kang propita. Kang propitang Isayas, 7 kababae nga gitagna na sa atong panahon karon. Didto na sa ato, dinhin na sa atong panahon karon. Kanang 7. Wala tay labot ana. No, ano di ta pa walo pagbuot sa Dios. Pero wa ta mabilong diha kung mahitabo man gani na. Sa uban pong nahitabo ron daghan man ginahitabo, Muslim subano, nangasawag daghan. No. Sa panahon ni Abraham, duhara gyud. Duhara. Munay timan inyong utok. Nya, pagbuot ba sa Dios o pagbuot og tao? Pagbuot sa Dios mo'y hulata.